হ্যালো এভরিওয়ান, ওয়েলকাম ব্যাক টু মাই চ্যানেল স্টাইল হাসল বাই অঙ্কিতা। আমি অঙ্কিতা চলে এসেছি আজকে একটা নতুন রিয়াকশান ভিডিও নিয়ে। তো অনেক রিকোয়েস্ট ছিল এই গানটার, মানে ভোটিং বেশি ছিল, তো তার জন্য এই ভিডিওটা আমার বানানো। থ্যাংক ইউ সবাইকে, তোমরা এত সুন্দর সুন্দর রেসপন্স দাও, এরকম করে ভালোবাসা সাপোর্ট করে যাও। তো তবেই না আমি ভালো ভালো ভিডিও আপলোড করতে পারবো। তো গানটা হচ্ছে দেখা তানু ফ্রম মিস্টার অ্যান্ড মিসেস মাহি। তো গানটা তো একসাথে আমরা শুনবো, তো চলো গানটা একসাথে শুনে নিই, তারপর আমার রিভিউটা আমি দিচ্ছি। চলো স্টার্ট। भाई साहब संजोग तो देखिए, इन दोनों की जन्म पत्री एक है और इनके नाम भी एक है, माही। एकदम बैट बॉल जैसी जोड़ी है। वेट फॉर इट। देखा तेनू पहली पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे। रब्बा मैनू की हो गया, दिल जानिए मैं तेरा ही हो गया। हो तेरे अगे पिछे घूमे सोने, जदों तेरे हाथ चुमे सोने, मिठा मिठा जी हो गया। दिल जानिए हाय मैनू की हो गया। मैं दिल तेरे कदम च रखा ढोलना, मैं तेरे अगे अखियां ना चक्का ढोलना। जे तेरे तेरा विचों तकना पए ते फिर मैं तेनू ही तक्का ढोलना। तू जदों तेरी जुल्फां नू खोलिया, मेरे कोलों गया नहीं जे बोलिया, मेरी तू कमी हो गया। दिल जानिए ऐ मैनू की हो गया। जहाँ जहाँ तेरे पैर पड़े वहाँ वहाँ नजारे हैं, वहाँ नजारे हैं। तू मेरा चंद्रमा और हम तेरे तारे हैं, और हम तेरे तारे। ओ जहाँ जहाँ तेरे पैर पड़े वहाँ वहाँ नजारे हैं। तू मेरा चंद्रमा और हम तेरे तारे हैं। तारे हैं तारे तेरी आंखों के तारे, मारे हैं मारे तेरी बातों के मारे। हो तेनू वेख बदला ने रंग बदले, उठ दे परिंदियां ने रंग बदले, ते जन सोचे मैं की बदला। ओ यारा तेरे घर के मलंग बदले। ओ जादू है रे जादू तेरी बातों में, सुनी सुनी काली काली रातों में तू रोशनी हो गया। दिल जानिए ऐ मैनू की हो गया। देखा तेनू पहली पहली बार वे, होने लगा दिल बेकरार वे। रब्बा मैनू की हो गया। সো গানটা তো একসাথে শুনলাম, তো এটা নিউ ভার্সনে ছিল। গানটা অসাধারণ করেছে। গানটা কম্পোজার আর লিরিক্স হচ্ছে জ্যানি, আর সিঙ্গার হচ্ছে মোহাম্মদ ফেজ। অসাধারণ গলা, সিরিয়াসলি খুব সুন্দর গানটা। পুরোনো গানটা এত সুন্দরভাবে যে প্রেজেন্ট হবে ভাবতে পারিনি। খুব সুন্দর গানটা লেগেছে। তোমাদের কেমন লেগেছে আমাকে একটু কমেন্ট করে জানাবে। আর এখানে তো রাজকুমার রাওকে আর জাহ্নবীকে খুব সুন্দর মানিয়েছে, দুজনকে একসাথে জুড়িটা খুব সুন্দর লাগছে। তোমাদের কেমন লাগছে কমেন্ট করে জানাবে। তো গানটা অনেক অনেক ভালোবাসা দাও, আর কি বলবো। তো যারা যারা আমার চ্যানেলটা এখনও সাবস্ক্রাইব করোনি প্লিজ সাবস্ক্রাইব করে দিও। ভিডিওটা ভালো লাগলে অবশ্যই লাইক কমেন্ট শেয়ার করবে। স্টে টিউনড ফর দ্য নেক্সট ভিডিও। বাই বাই, লাভ ইউ অল।